እዚህ አገልግሎት ድምጺ ሰላምና እዩ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ጊዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሕጂ መንእሰይን ህይወቱን ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩል ኻትኩም ይኹን ፍቁራትን ፍትዋትን ተከታተልቲ መደብና ኣብ እስራኤላውያን ማና ዓብ ትርጉም ይዘለዎ ምክንያቱ ኣብቲ ምግብ ዘይነበሮም ካብ ሰማይ ዝወረደ ምግብ ስለ ዝኾነ ካብ ጸቕፂል ኸ ሓውና ዶክተር ፊሊሞን በዛዕባ ዝብለና ኣሎ ቀዳማይ ክፋሉ ድሕሪ መዝሙር ቀድሞ ኸሉ ለበይ ዝናፍቑ ኣብ እግርኻ ኾፍ ኢሉ ድምፅኻ ክሰምዑ ቀድሞ ኸሉ ለበይ ዝናፍቑ ኣብ እግርኻ ወዲቑ እግርኻ ክስዕሙ ከም ምሳኻ ጊሩ ዝሓቁሳ ካልእ ይርከብን ካልእ ቦታ ከም ምሳኻ ጊሩ ዝሓቁሳ ካልእ ይርከብን ካልእ ቦታ ከም ምሳኻ ዝሓቁሳ ካልእ ይርከብን ካልእ ቦታ ነፍሰይ ትሕጉስን ሰላም ዝስምዓ ነፍሰይ ትዓርፍን ሓጎስ ዝስምዓ ነፍሰይ ትሕደስን ሓይሊ ዝስምዓ ንስኻ ክትከውን ከላ ንስኻ ክትከውን ከላ ንስኻ ክትውዕል ከላ ንስኻ ክትውዕል ከላ ንስኻ ክትሓድር ከላ ሰላም ናኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና አገልጋሊ ፊልሞን ገብረ ኪዳኔ ለማዓንቲ በሐሳብ ኮይና እንመሃሮ ቃል እግዚአብሔር ማና እቲ ሰማያዊ እንጀራ ዝብል ይኸውን እቲ ቀንዲ በበገሲ ጽሑፍና ድማ ካብ ዘጸአት ምዕራፍ 16 ካብ ጥቕሲ 1 እስካብ ጥቕሲ 36 ዘሎ እዩ ክኸውን ሓቢርና ኸኣኒ እቲ እግዚአብሔር ዝብለና ክንሰምዕ ኢና እስራኤላውያን ኣብ ምድሪ ግብጺ ከም ጓኖት ኮይኖም ክቕመጡ ከለው መጀመርታ ኣብ ምድሪ ጎሸን ዝበሃል ቦታ ነይሮም ካብኡ እግዚአብሔር ብሓያል ኢድን ብዝርጋሕቲ ቅልጽምን መስወጽኦም ቀይሕ ባሕሪ ተሳጊሮም ናብ ማራ ዝበሃል ቦታ መጽኦም አማራ መሪር ማይ ዝነበረሉ ቦታ እዩ ኣብ ኸኣኒ እግዚአብሔር ብተኣምራት ነቲ መሪር ማይ ናብ ጥዑም መስቀየረሎም ብድሕሪኡ ኸኣ ናብ ኤሊም ዝበሃል ቦታ መጽኦም ኣብ ኤሊም እንኳላይ ጽቡቕ መግቢ ዝህብ ዓበይቲ ተምርታት ከም ዝነበረ ኣብ ኸኣኒ ካብኡ በሊዖም ከዓ ከም ዝተሓደሱ ቃል እግዚአብሔር ነግረና ካብኡ ሓሊፎም ከዓ ሽዑኡ ናብ ሲና መጽኦም ናብቲ በረኻ ሲና መጽኦም እዚ ትመወዳእታ ጫፍ ናይ ምድሪ ግብጺ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምድሪ ግብጺ ካብ ጎሸን ጀሚሮም ክሳብ ኤሊም ዘሎ ቦታ ናይ ግብጺ ምድሪ እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ዘሎ ሲና እንኳላይ ካብ ምድሪ ግብጺ ወጻኢ ዝኾነ ቦታ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 16 ኸኣኒ ኣብ ሲናይ ከም ዝበጽሑ ይነግረና ኣብኡ ኸኣኒ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ብተኣምራት ማና ንህዝቡ ከም ዝቐለበ እቲ ማና በሊዖም እንኳላይ ከመይ ገይሮም ሓይሎም ከም ዝተሓደሰን ክሳብ እቲ እግዚአብሔር ዘዳለወሎም እግዚአብሔር ዝሃቦም ናይ ተስፋ ምድሪ ማለት ከነዓን ታጸባን መዓርን እተውሕዝ ምድሪ ናብኣ ኸኣኒ ከመይ ገይሮም ከም ዝበጽሑ ቃል እግዚአብሔር ነግረና ማለት እዩ እዚ ናይ ማና ተኣምራት ሓደ እዋን ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ዝተፈጸመ ዘይኮነስ ነንመዓልቱ 40 ዓመት ሙሉእ እስራኤላውያን እቲ እግዚአብሔር ዝህቦም ዝነበረ ማና ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ ንዕኡ እናበልዑ እዚ ኩሉ 40 ዓመት ከም ዝተጓዓዙን ካብ ምድሪ ግብጽ ኸኣኒ ናብ ከነዓን ከም ዝበጽሑን ቃል እግዚአብሔር ምስክርና እዩ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉን ቃል እግዚአብሔር ማና እንታይ ከም ዝኾነን ከመይ ከም ዝመስልን እንታይ ከም ዝጥዕምን እውን ነይርና ኣሎ ማና እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ ኮይኑ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ደቂቕ ጻዕዳ ፍረ ዛዕዛዕታ ዝመስል ከም
ዝኾነ ፀሓይ ምስ ወፅአት እንኮላይ እቲ ዛዕዛዕታ ይሃፍፍሞ እቲ ብድሕሪኡ ዝተርፍ እንኮላይ እቲ ማና ከም ዝኾነ ንዑ እስራኤላውያን ኣኪቦም ወስድዎ ከም ዝነበሩን ነቲ ዝወሰድዎ ማና እንኮላይ እንተስ ጠጢቖም ወይ እንኮላይ ኣብሲሎም ይበልዕዎ ከም ዝነበሩ ቃል እግዚአብሔር ነግረና እዩ ጣዕሙ ናይቲ ማና እውን እንታይ ከም ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ነግረና እዩ ከም ሕምባሻ ብመዓር ይጥዕም ከም ዝነበረ ቃል እግዚአብሔር ነግረና ካብኡ ሓሊፉ እውን ማና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እቲ ዝዓበየ ተኣምራት ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ ኢለ ኣነ ይግምት ምክንያቱ እዚ ማና እዚ ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎም ሓንሳብ ጥራይ ደይኮኑ በሊዓም እስራኤላውያን ካብኡ 40 ዓመት ዝበልዕዎ ስለዝኾነ እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ክወፁ ከለው ቃል እግዚአብሔር ከም ዝብሎም ከባቢ 600,000 ሰብኣይ ከም ዝነበሩ እዚ ማለት ከኣኒ ኣንስትን ቆልዑትን ጥራይ ተሓዊሱ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራት ካብ 2 ክሳብ 3 ሚልዮን ሰባት ዝኣኽሉ ካብ ግብፂ ወፂኦም ከም ዝነበሩ ቃል እግዚአብሔር ይዛረብ ማለት እዩ ንክንድዚ ዝኣክል ህዝቢ 3 ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ነንመዓልቱ ዝኸውን ቀለብ ከተዳልወሉ በቲ ሎጂስቲካዊ ነገሩ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነ ኩላትና ክንግምቶ ንኽእል ኢና ነዚ እግዚአብሔር ነዚ ናይ ሎጂስቲክ ፀገም ከይዓጠጦ ነዚ 3 ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ንኩሉ መግቦም ዝኸውን ነንዕለቱ ነንመዓልቱ መግቦም ዝኸውን 40 ዓመት እግዚአብሔር ካብ ሰማያት እንጀራ ይልእኸሎም ነይሩ ስለዚ እምበር ማና እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዘሎ ዝዓበየ ተኣምራት ኮይኑ ክንገልጾ ንኽእል ኢና ብዛዕባ እዚ ቁሩብ ንእሽተይ መጽናዕቲ ገይረ ን3 ሚልዮን ዝኣክል ሰብ 40 ዓመት ክትቅልቦ እንትዳ ኮይንካስ ክንምንታይ ገንዘብ የድልየካ ኢለ ቁሩብ ፈትሸ ዝረኸብኩ መልሲ እንኮላይ ክሳብ 12 ትሪልዮን ዶላርስ ከም ዘድሊ ብዙሓት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራት ዘረቡ ማለት እዩ 12 ትሪልዮን ዶላር ን3 ሚልዮን ሰባት ን40 ዓመት ቀለቦም ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሃብታም ኣምላኽ እዩ ድጨንቆ ነገር የለን እግዚአብሔር ኣምላኽና ንነገራት ኣብ ኢሉ ዝኾነ ነገራት እንኮላይ ክበጽሞ ሽግር ዘይብሉ ኩሉ ከኣኒ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዝሕብረና ተኣምራት እዩ ምክንያቱ 3 ሚልዮን ሰባት ን40 ዓመት ክቐልብ እግዚአብሔር ኣይተሸገረን هرّي بعد نزي كم مأتوا بيرنا نبدأ ساعات معرف 16 كاب تصحد سجاب تقسي 3 كنا نبينا كم زخايبل كلهم أخي وادك إسرائيل دما كاب إليم نايلهم كاب مدر جبتي مسوتو أب كال أيتي ورحي أم بال 10 مجتمعاتي أم مونغو إليمن سينان نابزل لا برخا سين وتو كلهم أخي وادك إسرائيل دما أبتي برخا نموسين نأرونن أجرم رمولهم دك إسرائيل كأم أتي أبتقى قرع سجا كوفيلنا إنجرا كسا نتسجب كنبلع كلنا بإيد إجي أبهير أم مدر جبتي أنت نموت من مهابنا نسخاتكم نزغلو أخيوا بتميت كتكتلو نبرخا أوزعكمنا بلو حبزتنا نرئي إسرائيلوان أب لألي موسين أرونن أجرم ريمو زبال عوام مسانو أب تبرخا أب جبسون كلنا كاب قرع سجا نبلع نيرنا حجينا بزنبول عيبنا كتكتلونا إلكم نبرخا أمسيكمنا إلهم ناب لألي موسين أرونن كم زجرم رمو بو ونكلاي بزح كم تقطعوا ينقرنا كتيلو خاشوا كبتصار 4 إجي أبير زحابو مفتاحها يزرب كم زخايبل شعو إجزابير نموسى يبلون إنه أنا كاب سماي إنجرا كزنبالكم أتوم هزبي بحجي زخلو أنتقنو ويس أنت زيكونو ما أنتي كفتنومسي إنه وسو نن معلتي زدلي ريو كخون مايو بصار سيتي معلتي كدالو ذمت وام نتي نن معلتي زعريو كعبتو يهون موسين أرونن دما نخلهم دك إسرائيل إجزابير كاب مدري جبسي كم زوج أكم مشت كتفلتو يهم بقي حد كبر إجزابير كترأيو يهم أتين إجزابير مجرم رامكم سمع ويمو نحنا تجرم رمولناس نحنا انتهوت إنا بلوم موسى دما ذي إجزابير مشت سجان المبلع بقي حد إنجران مسجاب نأخذكم بمهاويو زخون إجزابير أتي تجرم رامكملو مجرم رام سمع ويمو نحنا انتهينا إجزابير يهم منبر أنا أيكمكم تجرم رامكملنا بلا يود عبزقة إجزابير زهوا فتحي كاب سماي إنجرا كم زنب أبتي برخان كلها كم زودا أتم هزبا خاني كيدوم زليهم كله كم زارين كم زكبون إجابير أقدمون يجروم أبتا 7 معلتي مالت بمعلتي سنبت أبو كسر حوس لذي جبهم بس 7 معلتي الدبل ويكاني كعبت كبومهم نتي 7 معلتي ومعلتي سنبت زقون كلها كبوك على إجابير نجروم مالت شعوت أصدقائي خاني كم زيبل مسير ما نارون نقول أخي بعدك إسرائيل مجرم رامكم سمعيمو أبكر ميجابير كرابو بلوم
كنا خا أرون دوزلو أخيبا دك إسرائيل مستزارب أنساتهم نبرخا قصهم تأمتو إنه خا كبر إجابير بدبنا تراي إجابير دما نموسى كم زيلو تزاربو نقرم دك إسرائيل سميعي مو مشت سجاعات فلويهم بجحت كأنجرا خطأ بيهم كنا خا نمشيتو برنيه قطات تلاقيلن نتسافر كلناو بجحت دما أبزري أتسافر زعزع ودي ونبنا إتي زعزع مس زففها خا إنه أبجد إتي برخا جل دقيق كبيب كم أصحيتها زمرك أخو أم بدري نبرة زيت منا مالتي عسل تحموش خاشو أخم زيبل دك إسرائيل دما زي مصر أيو أنتاي مخانو أيفلت إنما زي أنتايو إلهم نحر حدهم تحتاتو يبل زي جاء بيه سلالو من جرا عبد مدري كم دو دغل دقيق صعدا خوينا أبو 5000 نقرنا تحار إسرائيل وين مسو مصر أيوهم زي أنتايو ندولو نحر حدهم الزراربون يرم زي بإبراهيستي مان هو زبهال كاليو إتي مان هو مالت كاني زي أنتايو مالتي كاو خاني إتي مانا زبل نجر متيو مالتي سلازي مانا مالت زي أنتايو مالتي مانا بإبراهيستي ويكا مان هو مالت زي أنتايو مالتي مغنياتو إسرائيلوان إتي جاء بهير زهابهم إنجرا بجمرتا يفلتوان مصر أيو خاني تجرمهم نحر حدهم زي أنتايو النولو كمستحاتتون بؤبيلو خاني إتي مانا زبل سنة جاء بهير زهابهم مقبي كم زخدان قال جاء بهير نجرنا له مالتي سلازي بزعبا مانا كنرئين كلنا نحسبه ويزمس أنا حسابات أزوي بزعي قدام أي نجر إتي مانا كاب سماي زتلاك إنجرا كاب سماي زورد إنجرا إذا خا مثالي نا يسوع كريستوسي قدام أي تمهرتي نا مانا بعلو قويتنا من حنينا يسوع كريستوسي معناته قويتا خزارب كلهم لك كمتي مانا كاب سماي زورد أملاخنا من حنينا يسوع نقولي نعنا نخدحن كاب سماي زورده نابزا مدر زي أخا زمزم أم مدر غاني سجانا زلبسم كمان حسب زخانة سب سبو قاد أقل جابير كم زرو باريا خم زخانة ملك باريا خم دوسدن ينقرنا مالتيوس لذي أتي كاب سماي زورده إنجرا مثالي نا يسوع كريستوس ينيرو أب يوحنس معرف شبيشتن كاب سلاسان حدن سكاب تغسي سلاسان شمونتن زي بنوتر قويدا تزاري والو كم زخايو لنا أبوداتنا كمتي كبلعو كاب سماي إنجرا حابهم زبل تتصحفه عبرها منا بلعو بلو شعو يسوس اتي كاب سماي زورد نعلون هيوت زهب ناي أملاخ إنجرا يمم نتي إنجرا حقي كاب سماي زهابكم عبوي يمبر اتي إنجراتي كاب سماي زهابكم زي موسى كم زي كونن بحكي بلكم الله بلو شعو نساتهم قويتاي اتي إنجرا اتخا كل سأحبنا بلو يسوس بلو إنجرا هيوت عني نباي زمت أيتأمن بأي زأمن كتو أي تأمن إيو جناها كم تزبلكم ريهم نس أي أمنكم عبوي زهابني زبلة نباي كمتي نتي نباي زمتها كتون وزعي أي دربيون إيام أنا فقادة زلاها نمبر فقادة من تغبر أي كون كاب سماي وريدة زلخو يقول لك أبزي إن مهارو نجر أنت ينترايلنا كمتي مانا كاب سماي زوردة يسوس وين أنا نخدعن كاب سماي كم زوردة فقاد أملاك كمل كاب سماي كم زوردة يوز نجرنا كمتي إنجرا كاب سماي زتوهبهم نزرعلوان أنا خاتي كاب سماي توهبنا إنجرا يسوس كم زخنن السوق أني ناي بحكي إنجرا هيوت كم زخنن قال يجي أبير نجرنا عنه كاب زجرم زي كويتا بعلو أنا إنجرا هيوت يزبلهم كابتن شو أنا النابل قويتا من النتو زجلت ألن حركات خباتاتن زيناي مانا مساليو السوق أنا إنجرا هيوت أي إلو مسيلو علو مالتي هذا صحف مليسو كم زي بدنا أيو اتقال سجا هنا تسجان حق الملئ وقع أما أكلنا حدر كم كبرتو دما كم كبري نتحدى ودو نبو رأينا إلو اتي كاب سماي زوارد قال سجا كم زغنا كمانا كم زغنا لك نعنا زوكل السب كم زغنا قال جابير نجرنا له مالتي لذي يسوس بحقي نسو اتي كاب سماي زوارد مانا كم زغنا يتراتر يقولون مالتي نجرا كله عزامن زلو كنك سنتوا كنك منو الدقاقم خلو نجرات كله عزا عالم زلو كنك سنتوا كنك منو الدقاقم خلو عبيد سناتك
ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ፍቑራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ መደብና ሎሙን እቲ ብተኸታታሊ እንሪኦ ዘለና ዛንታ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ንዑይና ክንሪኦ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብኸመይ ተገሊጹሎ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ መጽሓፍ ትንቢት ዮኤል ብኸመይ ከም ዝተገልጸ ተንቲና ነርና እታ መጽሓፍ ኣዝያ ንእሽተይ መጽሓፍ እኳ እንተኾነት ብዛዕባ እታ መዓልቲ ጎይታ እተሰሜት ብዛዕባ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ድሕሪ ዕርገት ምድሓን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘያፈላላይ ንኹሉ ሰብ ከም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገልጸሉ ዕላማ ዝተሰብረ ክጽግን ዝፈለሰ ክሕድስ ሕብረትና ምስ ኣምላኽ ሓዲሱ ድማ መሰል ውልድነት ክህበና እሞ ኣቦ ዝብል መንፈስ ውልድነት ክስወጠና ከም እተገልጸ ብዝርዝር ሪኢና ነርና ሎሚ ድማ መቐጸልቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መጽሓፍ ትንቢት አሞጽ ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ምግላጹ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ብሓደ አሞጽ እተባህለ ነቢ እተጻሕፈት እያ ግናኸ ኣብቲ ንግዚኡ ኣመልኪቱ ዝጸሓፎ ትሕዝቶ ነጸብራቕ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቶም ትንቢታት ተገሊጹ ክንረኽቦ ኢና እቶም ብርሑቕ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመልክቱ ነጥብታት ብኸምዚ ዝስዕብ ሓደ ብሓደ ክንገልጾም ክንፍትን ኢና ቀዳማይ እቲ ጻድቕ ፈራዲ መጽሓፍ አሞጽ ፍርዲ ናይ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ እቶም ሓጢኣት ዝገብሩ እስራኤላውያን እዩ ዝገልጽ ስለ 3 ገበን ስለ 4 ገበን ኢሉ ዝርዝር እቲ ሓጢኣት ይስንድ እሞ እግዚአብሔርካ ጻድቕ ፈራዲ ቁኑዕ ፈራዲ ስለ ዝኾነ ንሓጢኣት ከይቀጽዐ ከም ዘይገድፎ እዩ ዝዛረብ ኣብታ ሃገር ዝነበረ ሓጢኣት ምስ ዘርዘረ መቕጻዕቲ እግዚአብሔርካ ይቐምጥ ሓጢኣት በዚሑ መንባሩ ንድኻ ይዕምጹ ወይካ ይጉዕጽጹ መንባሮም ብሓፈሻ ቅንዕና ዘይመንባሩን ካብ ኣምላኽ ከዲፎም ንጣታት ከዓጥኑ ስለ ዝጀመሩ ፍርዲ እግዚአብሔር ኣብታ ሃገር ከም ዝወርድ ይዝገልጽ እግዚአብሔር ጻድቕ ፈራዲ ስለ ዝኾነ ንመዳሊ ከም ንጹህ ኣይሪኦን እዩ ኣብ አሞጽ ምዕራፍ 5 ፍቅድ 12 እንተዳ አንቢብና ኣነስ ግህሰትኩም ብዙሕ ሓጢኣትኩም ከ ብርቱዕ ከም ዝኾነ እፈልጥ እቲ ጻድቕ ተጽብብሉ ደርሆ ተቀበሉ እቲ መስኪን ኣብ ደገ ትገፍዕዎ ኣለኹም ኢሉ ንበደሎም ይገልጽ እሞ ከም ሳዕቤኑ ከ ኣምላኽ ብጽድቂ ኣብ መንጎም ከም ዝፈርድ እዩ ዘጠንቅቖም ኢየሱስ ክርስቶስ ከ ቁኑዕ ወይ ከ ጻድቕ ፈራዲ ኮይኑ እተገልጸ ቅድሚ ኣስታት 2000 ዓመት ብትሕትና መድሓኒ ክኸውን ርእሱ በጃ ብዝሃት ክህብ እዩ እተገልጸ ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ ግና ቁኑዕ ፈራዲ ኮይኑ ክግለጽ እዩ መጽሓፍ አሞጽ ናይ እግዚአብሔር ጽላት ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ክፍኣትን ጭቆናን ዓመፃን እዩ ዝገልጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከ ፍትሒ ክድፈን እንከሎ ሰባት ብግብዝነት ክመላለሱ እንከለው ከም ዘይነኣሎምን እኳዳ ነዚ ክፉእ ተግባር ከም ዝተጸየፎ እዩ ዝገልጽ ኣብቲ ጽሑፍ ግናኸ ፍርዲ ከማያት ጽድቁ ድማ ከም ዘይነጽፍ ርባ ይውሕዝ ይብል አሞጽ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 24 እዚ ትንቢታዊ ቃል ኮይኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈጸመ ድማ እዩ ምክንያቱ ጽድቅ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ እዩ እተገልጸ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጻድቕ ፈራዲ ስለ ዝኾነ ሓጢኣት ዝገበረት ነፍሲ ትሙት ስለ ዝበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከ ሓጢኣት ኩሉ ደቂ ኣዳም ስለ ዝጾረ መቕጻዕቲ ሓጢኣት ናብኡ ወረደ ስለዚ ፍቕሪ ኣምላኽ ጽድቂ ከይጎደለ ብመቕጻዕቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጺሙ ማለት እዩ ካልኣይ ንኹሉ ዓለም ዝኸውን ምድሓን ትንቢት አሞጽ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ እስራኤል ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ዝገዝእ ከም ዝኾነ ይዝገልጽ ኣብ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 7 እንተዳ አንቢብና ኣቱም ደቂ እስራኤል ንስኻትኩም ንኣይ ከም ደቂ ኢትዮጵያውያን ዶ ኣይኮንኩምን ይብል እግዚአብሔር ንእስራኤል ካብ ሃገር ግብጺ ንፍልስጥኤማውያን ድማ ካብ ካርቶ ንሶርያውያን ከ ካብ ደቂ ቆራሕ ኣነ ዶ ኣይኮንኩን ዘውጻእኩም ብምባል ካብ እስራኤል ወጻኢ ኩለን ሃገራት ዓለም ብምልኣተን ኣብ ትሕቲኡ ከም ዝኾና ይዝገልጽ ኣብ ብዙሕ ክፍል መጽሓፍ ቅዱስ ልኡላውነት ናይ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ተገሊጹ ኣሎ ከም ኣብነት ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 24:1-2 እንተዳሪና እግዚአብሔር ንምድሪ ኣብ ባሕሪ ሰሪትዋ ኣብ ወሓይዙን ኣጽኒዕዋ እዩ እሞ ንሳን ምልኣታን ዓለምን ዝነብርዋ ናቱ እዮም ኢሉ ኣሎ እዚ ኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹሉ ዓለም ከድሕን ከም ዝመጸ ዘዘኻኽር እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክልእኮን ከሎ ንኹሉ ዓለም መድሓኒ ክኸውን ይልእኽዎ ኣብታ ህብብቲ ዝኾነት ማእከል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እናተባህለት እትግለጽ ወንጌል ዮሐንስ 3:16 እንተዳሪና ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳብ ዝብ ክሳብ ክንደዚ ንዓለም ኣፍቀራ ብምባል ኣብሪህዎ ኣሎ ሞቱ ንኹሉ ዓለም ማለት ንኹሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ሰብ ከም ዝኾነ ዮሐንስ ኣብ መልእኽቱ ክገልጽ እንከለኻ ንሱ ድማ ብናይ ሓጢኣትና መተዓረቀ እዩ ብናይ ሓጢኣት ኩሉ ዓለም ድማ እዩ እምበር ብናይ ሓጢኣትና ጥራይ ኣይኮነን ኢሉ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 2:2 ኣስፊርልና ኣሎ ስለዚ ድማ እዩ ኢየሱስ ጎይታ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ጸሓፊ ናይ ግብረ ሐዋርያት ከ እቲ ናብ ደቂ እስራኤል በኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ጎይታ ኩላ ሰላም እና ኣበሰሮም እተላእከ ቃል ብምባል ገሊጽዎ
ኣሎ ግብረ ሐዋርያት 36:10 ስለዚ ድማ ዮሐንስ አብራዩ አብ ክዳኑን አብ ምሕኩልቱን ድማ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት ዝብል ጽሑፍ ስም ኣለዎ ኢሉ ብግልጽ አስፊርና ዘሎ ራእይ ዮሐንስ 19:16 ጳውሎስ ካ ንሰብ ፊልጵ ክጽሕፈሎም እንከሎ ስለዚ ካ አብ ሰማያትን አብ ምድርን አብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ በኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ክምርከኽ ልሳን ዘበለውን ንኽብር እግዚአብሔር አቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ አምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስሙን ዝሃቦ ብምባል አስፊርዎ ኣሎ ፊልጵ 2:9-11 እምበር እቲ ኣብ ትንቢት አሞጽ አምላኽ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ጎይታ ምዃኑ ዝገልጽ ነጸብራቕ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሉ ዓለም ከድሕን ዝመጸን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ልዕል ዝበለን ጎይታ ጎይቶት ምዃኑ ዝሕብር እዩ ሳልሳይ ነታ ዝዓነወት ቤት ዳዊት ዝሕድስ ወይ ድማ ዘልዕል ኣብ ትንቢት አሞጽ ምዕራፍ 9:11-12 እንተ ደኣሚብና በታ መዓልቲያ ነታ ዝወደቀት ድንኳን ዳዊት ከልዕላን ነቃዓታ ኸኣ ከጣጥእየ ነቶም ካብ ኤዶም ዝተረፉን ነቶም ብስመይ እተሰሚዩ ኩሎም ህዝብታታን ክወርስዋ ንዑና ከልዕለሉ ከምቲ ብዘመን ጥንቲ ዝነበረቶ ገይረኻ ከም በሓድሹን ከቕንዖ እየ ይብል እቲ ነዚ ዝገብር እግዚአብሔር ብምባል ተዛሪቡሎ እዚ እቲ ብንጹር ኣብ ትንቢት አሞጽ እተገልጸ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዘንጸባርቕ ትንቢት እዩ አሞጽ ዝነበረሉን ዳዊት ዝነበረሉን ናይ ጊዜ ቀመር ንያስታት 250 ዓመት ፍልሊ ኣለዎ እዚ ትንቢታዊ ቃል እዚ ጋ ገና ኢየሱስ ክርስቶስ ከይተገልጸን ከሎ ኣብ ዘመነ ነቢያት እተባህለ ተስፋዩ እዚ ትንቢት ካ በቲ መሲሕ ዝኾነ ወዲ አምላኽ እተፈጸመ ምትካእን ምሕዳስን ሰማያዊት መንግስቲ አምላኽ ዝገልጽ እዩ እቲ መሲሕ ካብ ዘርኢ ዳዊት ከም ዝመጽእ ተገሊጹልና ኣሎ እዚ ካ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጽምና ዝረኸበ እዩ ከመይ ወዲ ዳዊት ተባሂሉ ካብ ዘርኢ ዳዊት ከም ዝመጽእ ተገሊጹ ስለዘሎ ዝመጸሉ ዕላማኻ መንግስቲ አምላኽ ኣብ ምድሪ ክተክል መንፈሳዊ ምሕዳስ ከምጽእ እዩ እዚ ካ ብዘያፈላላይ ንኣይሁድን ንኣሕዛብን ዝኸውን ምድሓን ዘምጽእ ብምዃኑ እተገልጸ ተመላእኽ ነቶም ጓሶት ከበስሮም እንከሎ እንሆ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊዱልኩም ስለዘሎ ንሱ ኸኣ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብ ሓጎስ እበስረኩም ኣለኹ ኣይትፍርሁ ይዝበሎም ሉቃስ ምዕራፍ 2:10-12 እምበዓር ወዲ ዳዊት ምዃኑ ንኹሉ ዓለም ከድሕን ከም እተገልጸ ኣብዚ ይብርሃሎ እዚ ኣብ አሞጽ ዘሎ ትንቢት በክርስቶስ ከም ተፈጸመ ንምብራህ ናይ ግብረ ሐዋርያት ጸሓፊ ከም ዘለዎ አቀሚጥወሎ ነዚ ጽሑፍ ምስ እዚ ድማ እቲ ቃል ነቢያት ይሰማማዕ ብምባል ከምቲ እቶም ሰረፍ ሰብን ስመይ አባታቶም እተጸውዐ ኩሎም አሕዛብን ንጎይታ ምእንቲ ክደልዩ ነታ ወዲቓ ዘላ ድንኳን ዳዊት ከም በሓድሽ ክሰርሓ ነትዑናኣ ክሕድሶ ከም በሓድሹን ከቕንዖ እየ እዚ ነገር እዚ ኸኣ ካብ ዘለዓለም ፈሊጡ ዝገብሮ ጎይታ ይብል ኣሎ ዝብል ጽሑፍ ኣለና ግብረ ሐዋርያት 15:18 እዚ ኸኣ ነቲ ኣብ ትንቢት አሞጽ ዘሎ ጽሑፍ ዘርትዖ ኮይኒና እንረኽቦ ራብዓይ ጻዊዒት አምላኽ ድሎይኒ ብህይወት ከዓ ንበሩ ዝብል እዩ አሞጽ እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራዲ ስለዝኾነ ኩሉ ኃጢአት ኩሉ በደል ከይቀጽዐ ከም ዘይገድፍ ኣይሓበን ግን ድማ ብኡ ኣይዛዘመን ነቶም ዝምለሱ ምሕረት አምላኽ ከም ዘሎ ብምሕባር ናብ አምላኽ ብንስሓ ክምለሱ እሞ ብህይወት ክነብሩ ዕድመ ካብ ምግባር ኣይበኸረን ኣብ አሞጽ ምዕራፍ 5:4 እንተ ደኣሚብና ስለዚ እግዚአብሔር ንቤት እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ ድለይን እሞ ብህይወት ከዓ ክትነብሩ ኢኹም ኢሉ ንአምላኽ ምድላይ ናብ አምላኽ ምምላስ ንስለ በደልካ ምጥዓስ ምሕረት ክትረክብን ብህይወት ክትነብርን ከም ዘኽእለካ እዩ ዝዛረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ተመሳሳሊ ጻውዒት ወይ ድማ ዕድመ ኣቕሪቡሎ ናብ ኢየሱስ ብምምላስ ወይ ካ ብኡ ብምእማን ብህይወት ምንባር ከም ዝከኣል እዩ ኣበሲርና ዘሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 11:28-29 እንተ ደኣሚብና ኣቶም ኩልኹም እትጽዕሩ ጸል ዝኸበለኩም ኣነ ከዕርፈኩም ነባይንዑ ኣነ ለዋሄ ልበይ እውን ትሑት ኣርዑተይ ፈኩሽ ጸረይ እውን ቀሊል እሞ ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ እውን ተምሃሩ ንነፍስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ኢሉ ክፉት ንኹሉ ሰብ ጾር ናይ ኃጢአት ዘለዎ መገዲ ዕረፍቲ ሓቢሩሎ እቲ ሰብ ኣብዛ ምድሪ ክድሕነሉ ዝግባእ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ ከመይሲ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ኢሉ ብዝገለጾ መሰረት እቲ መገዲ ምድሓን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናይ ሓቂ መድሓኒ ንሱ ባዕሉ እቲ ህይወት ምስ ተረፉ ዘውርስካ ንሱ ከም ዝኾነ ብንጹር ኣውጅልና ኣሎ ሓምሻይ መዓልቲ ጎይታ አሞጽ ኣብ ጽሑፋቱ ኣምላኽ ፍርዲ ዝህበሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘሎ ኣውጅን ኣጠንቂቑን እዩ ኣብ አሞጽ ምዕራፍ 5:18-20 እንተ ደኣሚብና ኣቶም ንመዓልቲ እግዚአብሔር እትደልዩ ወይለኹም መዓልቲ እግዚአብሔር እንታይ ትጠቕመኩም ንሳስ ጸልማት እያ ብርሃን ኣይኮነትን ከምቲ ካብ ቅድሚ አንበሳ ዝሃድም
እሞ ድቢ ዘጎንፎ ከምቲ ናብ ቤት ኣትዩ ኢዱ ኣብ መንደቕ ዘጸግዕ እሞ ተመን ዝንኽሶ መዓልቲ እግዚአብሔር ጸልማትን ብርሃን ዘይብላንዶ ኣይኮነትን ድቕድቕ ጸልማትን ምንጽብራቕ ዘይብላንዶ ኣይኮነትን ብምባል እታ መዓልቲ እግዚአብሔር መዓልቲ ፍርዲ ከም ዝኾነት ኣምላኽ ንኃጢአት ንዘይፍትሓውነትን ዝፈርደሉ መዓልቲ ከም ዝኾነ እታ መዓልቲ ኣዝያ ጸልማት ብርሃን ዘይብላ ከም ዝኾነት ኣምላኽ ጻድቕ ፈራዲ ምዃኑ ዝግለጸሉ ጊዜ ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ኸኣ ንጸብራቕ ናይቲ ካልኣይ ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምድሪ ክጓዝምን ክመልኽን ዝግለጽ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኃጢአትን ዕልወትን በደልን ከኣ ክፈርድ ከም ዝመጽእ ዝሕብር እዩ እታ መዓልቲ ጎይታ እትብል ነታ መዓልቲ ፍርድን ምጽኣትን እትገልጽ እያ ኢየሱስ ኣብ ተቐዳማይ ምጽኣቱ ንምድሓን ስለ እተገልጸ እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ እያ ብምባል ኣብታ ንጎይታ እተቐበልናላ ምድሓን ከም ዝኾነልና ኣብ መወዳእታ ኸኣ ኢየሱስ ክምለስ እንከሎ ነቶም ብእምነት ብመገዳ ኣምላኽ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ እተመላለሱ መዓልቲ ምድሓን መዓልቲ ሓጎስ ከም እትኾነሎም ነቶም ካብ መገዳ ኣምላኽ ወፂኦም ብፈቓድ ርእሶም ብጎደና ኃጢአት ዝመላለሱ ኸኣ መዓልቲ ፍርዲ ከም እትኾነሎም ከም ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጻት ዝሓዘት ምዃና ኣብርሂሎም እምበር ትንቢት ዓሞጽ ከነንብብ እንከለና ኣምላኽ ጻድቕ ፈራዲ ምዃኑ ኢየሱስ ከኣ ጻድቕ ፈራዲ ከም ዝኾነ ጎይታ ንኹሉ ዓለም ዝኸውን መድሓኒ ምዃኑ ነታ ዝፈረሰት ቤት ዳዊት ዘለዓለ ጎይታ ምዃኑ ድሎይኒ ብህይወት ንበሩ ኢሉ ከም ዝጸውዐ ኢየሱስ ከኣ ኣቱም ኩልኹም እትጽዕሩ ናባይ ንዑ ኢሉ ከም ዝዓደመ ኣብ መወዳእታ ኸኣ እታ መዓልቲ ጎይታ እትብል ንዳግማይ ምጽኣት ኢየሱስ ተዘኻኽረና ምዃና ኢና እንምሃር ንሎሚ ኣብ ዝኸኣኽለና እዩ ኣብ ዝመጽእ ክንቅጽሎ سناي كناي نفسي تعرف حقوس سمعها نفسي تحدث حيلي سمعها مسخرت كون كلا مسخرت كون كلا مسخرت وعل كلا مسخرت وعل كلا كبرات سمعتنا أقلقلت دمت سلامنا يخم كتكتاتلو تانيحكم بإنترنت نتكتاتلنا أم مربب حبريتا www.salamna.org ترخبونا كم أول بفيسبوك بيوتيوب أب Voice of Salamna ترخبونا حتى رئيتو ويكا كتبركتو التدلي حبريتا مزهلوكم Voice of Salamna @yahoo.com إلكم سردلنا صباح اتي تعوم زينا زبل برنامجنا كتكتاتلو بخبري نعدمكم دمو كللايو دمو تبحتايو دمو تمكحتايو دمو حرنتايو دمو ينتحني دمو يفوسني دمو يما قتلي دمو يتابقلي ولدي مرقم حديقنا سلدقنا نبصلت نملس حوارا باولوس ابتي اموداتا زمن كفو زمن كم زمتسا تنكرنا له سلازي نتا امونغونان امونغو دقنان تفطير زولو ناي عدمه غاك نخن ردوم كيكالنا اذانان دقل بنان كفنا نخن سمعهم انتي سلغزا رسنا مخل نصلي بسنك اب كل كرنعات هيوت زغاطمو مصقطي وطري فرهي مشقرار كاب زيدليو حدغنيا وسانيتا تدحينم قرعون طعين رحق زعلمه هيوت نخمرحو نصليلهم كابتي ابلعلي من اسيات تفنيو زلو منفس ناي رخصت عبدانن قبرة سدماونتن كالن نخعقبو نتحقنيا مقد املاخ كرخبو بعرفتي نخملالسو نتي ابزع عالم زيا زغزء زلو كفو منفس بنصورا لليوم كامرببو حرا خوينم نتصبق بمدلاي هيوتهم اب تحت منفس قدسن قال املاخن نخغزو نصليلهم كاب تعبيتن تمكحتن رحيقهم نغزا رسوم تحت بمبال نغص عبيتي كفرون كخبرون نصليلهم دغاغيمنا نصليلهم كبدما بيت أيقونن زتره تتحرك الشم ستبقي وسماكو دمي يسوس سبلو عبد علو لمن يفلابه كم كده علو لمن هياويو علو حجوز علو لمن يفوسو علو
عين تفر عين غزل حياو يدمو حياو يدمو لمون كم كده حياو يدمو حياو يدمو وحي يدمو حيان يدمو قولو يدمو عين زحلان عين زحلان عين تفر عين غزل حياو يدمو حياو يدمو لمون كم كده حياو يدمو حياو يدمو وحي يدمو حيان يدمو قولو يدمو يفهم وسني دمو يما قتل لي دمو يتابع لي